Hi, today I would like to present Chapter 4 in Management of Working Capital. I am Muhammad Razlan bin Abdullah and my friend Muhammad Nazmi bin Sheikh Zulkifli and Siti Suhailah binti Muhammad Ashif. With us, Mr. Muhammad Arif bin Abdul Rahman. Okay, before we start our lecture, we start from Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, we go to dua for study. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min qazai rahmatika ya arhamar rahimin. Rabba zilni ilma wa zukni faham. Rabbal syarli sadri wa sirli haramdi. Okay. What is working capital? Working capital is the cash needed to pay for the day-to-day operation of the business. It measures how much in liquid assets a company has available to build its business. In general, companies that have a lot of working capital will be more successful since they can expand and improve their operations. Companies with negative working capital may lack the fund necessary for growth, also called net current assets or current capital. Okay, we go to current asset. Current asset that company expect to convert to cash within 1 year. For example, account receivable and inventory. Second, we go to current liabilities. Liabilities is debts and other obligation a company expect to pay off within 1 year. For example, short-term financing and account payable. Now we go to trade-off in working capital management. The risk-return trade-off in managing a firm working capital is liquidity and profitability. The use of current liabilities or short-term debts as opposed to long-term debt subject the firm to a greater risk of liquidity. That is, short-term debt by its very nature must be repaid or rolled over more often than long-term debt. The possibility that the firm's financial condition might deteriorate to a point where the lended fund might not be available is enhanced where short-term debt is used. Now, we go to classification of asset. There have two types of classification of asset. First, permanent asset, and second, temporary asset. Now we go to permanent asset. Investment in assets which are expected to be held for more than 1 year. It can be divided into permanent current asset and fixed asset or non-current asset. For permanent current asset on hand at its lower level in a year. Example, cash, also called reserve cash, and inventory, also called safety stock. Second, we go to fixed asset or non-current asset. All fixed asset of firm will automatically fall into the category of permanent asset. Example, building and machinery. And now we go to temporary asset. Temporary asset, that means
current asset that will be liquidated and replaced within the current years. Example, cash and inventory. Now we go to classification of sources financing. We have permanent sources, financing with maturity periods of more than 1 year, including medium-term loans, common stock, preferred stock, and long-term debts. Second, temporary sources. We have short-term financing comprising current liabilities. It consists of short-term notes payable, including unsecured bank loans, commercial paper, and loans secured by account receivable and inventories. And third, spontaneous sources. We have consists of trade credit and other account payable that arise spontaneously in the firm day-to-day operation, include wages and salaries payable, accrued interest, and accrued tax. Now we go to working capital financing policies. We have 3 types working capital financing policies. The first, hedging approach. Second, conservative approach. Third, aggressive approach. If you want more information about working capital financing policy, we can go to part 2. Okay, here the reference book what we done. Okay, now we go to tazkirah. Okay, dalam tazkirah saya mengambil bab 5, adab terhadap diri sendiri. Kaum muslimin percaya bahawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat bergantung pada perilaku dan adab terhadap diri sendiri dan pada kesucian serta kebersihan jiwa. Begitu juga dengan kesengsaraan disebabkan kerosakan dan kekotoran jiwa. Hal ini hanya nyata dalam firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila melakukan sesuatu dosa, terjadilah bintik hitam dalam hatinya. Bila dia bertaubat dan menghentikan dosanya dan mencela perbuatannya, hatinya akan bersinar kembali, dan apabila dosanya bertambah, akan bertambahlah pula bintik hitam itu sehingga hatinya akan tertutup. Oleh yang demikian, kaum muslimin haruslah berusaha menjaga dirinya dengan membersih dan menyucikan jiwa, kerana jiwa yang suci dan bersih dapat menjauhkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan boleh merosakkan. Beberapa langkah yang perlu dilalui untuk mencapai kesucian jiwa itu. Pertama, dengan bertaubat. Taubat yang bermaksud menyucikan diri dari dosa dan maksiat, menyesali segala dosa yang telah dilakukan dan berazam untuk tidak mengulangi. Seperti firman Allah yang bermaksud, hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dan sabda Rasulullah SAW, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, kerana aku bertaubat setiap hari 100 kali. Kedua, muraqabah, iaitu pengawasan. Umat Islam sentiasa merasakan setiap perbuatan dan pergerakan diawasi oleh Allah, sehingga mereka yakin bahawa Allah sentiasa memerhatikan dan mengetahui segala yang nyata maupun tersembunyi. Dengan keyakinan itulah manusia merasakan jiwanya tenang, mengingati Allah dan puas mendampinginya. Ia dinyatakan dalam firman Allah, dan siapakah yang baik bagi agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan ia pun mengerjakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kamu kepada Allah seperti kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihat Allah,
sesungguhnya dia melihatmu. Ketiga, muhasabah, melakukan perhitungan terhadap diri sendiri di atas apa yang telah dilakukan demi mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sentiasa berbuat perhitungan dengan apa yang telah dilakukan. Andainya apa yang dilakukan adalah perkara-perkara dilarang, maka mestilah segera beristighfar, menyesali perbuatan dan segera bertaubat dan membuat kebaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Ianya satu cara memperbaiki, mendidik, menyuci dan membersihkan diri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok, iaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan keempat, mujahadah, iaitu berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh yang paling besar bagi setiap individu Islam. Hawa nafsu hanya cenderung untuk melakukan kejahatan dan menjauhi kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan aku tidak membebaskan diriku, iaitu dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Sebagai umat Islam, seharusnya kita berjuang untuk melawan hawa nafsu. Jangan sampai ianya menguasai diri kita. Didiklah nafsu agar tenang dan tenteram serta suci dan bersih. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk iaitu mencari keredaan kami, jika benar-benar akan kami tunjukkanlah kepada mereka jalan-jalan orang yang berbuat baik. Sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa berjuang di jalan Allah demi memastikan nafsu terkawal, baik, bersih, suci dan tenteram, serta memperolehi kemuliaan dan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, now we go to closing. Subhanakallahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafil khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil sabr. Okay, that's all from my part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.